Hello, good day. Welcome again to our Sunday Simbalay. Now, we will continue with what we have started. No, we have a series about God's kingdom principle. Nagapamuhat ang kingdom sa Ginoo through principles. Ang atong mga kinabuhi should be aligned to the principles of God. No? Diya sa harian sa Ginoo because God is our king, and because He is our king, no, ang king nag-exist siya sa kingdom, and ang kingdom na ay mga principles nga dapat gina-obey sa iyang mga katawhan. And as people of God, we obey the principles of God, the principles of God according to His kingdom. And we learn from our previous lessons, no, the kingdom principles of passion for God. That's the number one that we have learned, no, kingdom principles of passion for God. No, ang Ginoo nagatudlo sa tuwa sa Matthew 6:33 to seek Him first. No? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So that's the first kingdom principles. No, and according po sa Matthew um, 22 verse 36, not the greatest commandment is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the second is like this: love your neighbor as yourself. That's the second kingdom principles, that we should be compassionate for people. Now, we love God, we are passionate for God, and we are compassionate for people. No, naatay compassion for people because this is the word of God, no? Mo na pinakalabaw sa tanan nga balaod sa Ginoo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it: love your neighbor as yourself. No? Ingon ta nga ang pagwinso sa mga disciples, no, dapat nagigugma. Nag-win kag mga tao diya sa Ginoo because you love them. You love God and you love people. No? Mawala ang katuyuan sa pagwinso sa mga disciples kung walay gugma. The third principle that we have learned, principle of uprightness and purity. No, principle of uprightness and purity. In Psalm 24 verse 3 to 4, who may ascend the kingdom of the Lord, who may stand in his holy place? The one who has clean hands and pure hearts, who does not trust in idol or swear by false God. So klaro kayo ang pulong sa Ginoo nga kaning ato ang pag-follow diha sa Ginoo is a journey. And sa tuang journey, no, sa pag-follow nato sa Ginoo is just like going up to the mountain. No, we cannot go to the presence of God. We cannot go to the mountain without clean hands, without pure hearts. No, that's a requirement. No, na dapat, because God is holy, we should also be holy. No, so passionate ka sa Ginoo. No, you are compassion to people, and dapat napod kay kinabuhi, no, nga holy pod, upright, no, upright diha sa Ginoo. Ikaapat nga atong na-learn is the principle of honesty, sincerity, and truth. No, nga diha sa kingdom sa Ginoo, we should live in the truth, no, diha sa kamatuoran, dili sa deceit, no, dili sa lie, but in the truth. Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No, so walay limbongay diha sa kingdom sa Ginoo. Walay bakak, no. Where we say the truth, no, the more ta nga mas maduol diha sa Ginoo, the more ta nga nay confidence nga moduol diha sa Ginoo. But when we keep on lying, we keep on telling deceit, no, no, dili ta mahimong duol diha sa Ginoo, mahimo ta dili ta suod sa Ginoo. Mo na nga sometimes wala tay confidence nga moduol diha sa presence sa Ginoo. Kay nanuman puno og lie, puno og deceit, puno og deception ang atong mga kinabuhi. No? Pero ang lima nga principle po na atong na-learn is the principle of humility and servanthood. No, atong na-learn dili nga ang pinaka-best example of humility is our Master, the Lord Jesus. Ang pinaka-best example po sa kanang pagiging proud, pagiging prideful, no, is si Lucifer. Gusto niya motupong sa Ginoo. Samantalang ato ang Ginoo, no, niingon diha ang word sa Ginoo nga sa Philippians 2:6, though he was God, he did not think equality with God as something to cling to. No? Sa verse 7, instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as human being. When he appeared,
in human form. So, di nato makita ang contrast between God and Lucifer. No, ang Ginoo, atong master, the Lord Jesus, mapaubsanon kay siya. And that's something that we should follow. We should not follow the way of Lucifer. Hallelujah. No? Karon magpadayon ta sa to ang mga ginatun-an nga principle. Ang ikaunom nga principle nga akong itudlo sa inyo is the principle of diligence. Principle of diligence. What is diligence? Diligence is the consistent, faithful, and disciplined pursuit of what God has entrusted to you. Nahimutang diligent, no? Dili ta tapulan, kung dili gatrabaho ta, galihok ta. No? Diha sa kingdom sa Ginoo, ang tapulan dili makakaon, pero ang nagatrabaho makakaon. Hallelujah. Mo na nga ang kamatuoran, no, diha sa Ginoo, Ginoo di man makak, pero naay test ang Ginoo sa iyang mga katawhan. Yes, i-bless ka sa Ginoo. Yes, tagaan ka blessing sa Ginoo. Pero i-test ka sa Ginoo sa imuhang diligence and i-reward niya ang diligent nga person. You cannot get everything easy diha sa kingdom sa Ginoo. No, naiuban ng mga butang diha sa Ginoo, diha sa kingdom sa Ginoo nga imong makuha through diligence. Makuha nimo kung imuhang trabahoon. No, daghan kayo nga mga Kristiyano nga pag-abot sa kalisod, pag-abot sa lisod na ang kinabuhi, mangundang na sila. No, that's why dili nila makabot ang ilahang destiny. Kung kinahanglan na gani trabahuan, dili na nila lihukon. Nya mao na nga lisod makabot ang ilahang destiny kay dili man nila lihukon. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Proverbs 12:11, those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. Mo na mahitabo ka ng mga batan-on karon tungod sa sigig dula, naguna-huna nga fantasy na lang ang tanan. Pero the word of God no prevails. Ingon ang pulong sa Ginoo, those who work their land, we need to work. We need to work. Ginahanglan nimo trabahuan, no? Ginahanglan ka mo trabaho para ka naay abundant na pagkaon. You cannot play and play and play and expect to have food, no? We need to work. We need to work hard as a kingdom sa Ginoo. We need to win souls and make disciples. Work hard so that you will have food. In Proverbs 22:29, do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. No? That's the promise of God. No, those who work hard will excel in his work, and they will stand before kings. Ingon po ang word sa Ginoo sa 2 Timothy 2:15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hallelujah. Be diligent. No, diha sa kingdom sa Ginoo, nagi pagka-diligent. Dapat nagi tay ginabuhat, nagi tay ginatrabaho, no? In 2 Peter chapter 1 verse 5, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge. No, some of us, daghan kayo mga totoo nga gahuna-huna sila nga ang pag-follow diha kang Jesus, ang pagsunod diha kang Jesus is all about faith. You know what? If you read this verse sa Bible, faith is not enough. No, dili na enough ang faith lang. Dugangan nimo imuhang pagtuo og diligence. For this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge. So nagi ka idugang, no, all diligence. Trabahuan nimo ang virtue, trabahuan nimo ang knowledge. Dili mo wala may virtue nga maabot sa imo, di ka magbasa og Bible. Wala may kaalam nga maabot sa imuha, wala yung knowledge nga maabot sa imuha kung wala kay basahon ng mga libro. Kung dili ka maminaw sa mga banggiitan nga mga preacher nga gi-raise up sa Ginoo sa ato ang panahon karon. Sa verse 6, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness. Nagi imong ipagadugang. To godliness brotherly kindness, to brotherly kindness love. Ingon siya sa verse 8, for if these things are yours and abound, you will neither barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So, dili ka barren, dili ka walay nabalaan, dili ka unfruitful. You will be fruitful, pero you have to persevere. You have to be diligent. Mo na gisulti sa verse 5. No, for this very reason, giving all diligence. No, sa verse 9. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent
to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. That's the word of God. Be diligent. No, muna sa imong pagkristyano, be diligent. You wake up early in the morning, be diligent. Pray, worship, make your devotional, do your devotional. Na diligence diya sa word sa Ginoo. Na diligence diya sa kingdom sa Ginoo. Sa verse 11, for so in entrance will be supplied to you abundantly into everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Na ay abundance, na isupply ang Ginoo sa imong abundant nga life. Pero be diligent. No, ingon ang word sa Ginoo. Makadawat lang og supply kadtong diligent. No, kadtong tapulan walay supply nga maabot sa iyahang kinabuhi. That's the word of God. Mo na ginasulti sa pulong sa Ginoo, no? And Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Hallelujah. No, God will reward those who diligently seek him. If we seek God, no, diligently, we will be rewarded. No, mana nga dili man na diligent ka nakamata ka pag mata nimo udto na aya pa ka mag-worship, aya pa ka mag-pray. Wala na kay actually ma-pray kina naman chaos nang imong palibot, samok na sa palibot, saba na kaayo. Mo na nga in order for you to receive more from the Lord, you wake up early, you pray, you do your devotional, you worship the Lord, your God. Hallelujah. Nagakinahanglan siya og diligence sa to ang kinabuhi. In Acts 2:42, na ay verse diya sa Acts 2:42 nga imong ning tan-awon, nag-istorya ni about pagka-diligent. Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and the breaking of bread, and in prayers. Na word they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, the breaking of bread, and prayer. Gibasa na ko ni sa uban nga version, gibasa na ko sa Amplified. They were continually and faithfully devoting themselves to the apostles, to the instruction of the apostles, to fellowship, to eating meals together, and to prayers. This is a lifestyle of diligence. Kaning sa Book of Acts, no, katong sa church sa Book of Acts, no, kani sila nagasulti ni siya about diligent, no, lifestyle nga diligent. Nanong gipa-increase sila sa Ginoo, nanong gipadaghan sila sa Ginoo, nanong nahimo silang fruitful because of their lifestyle nga diligent diha sa Ginoo. No, kung imuha nang basahon, diligent sila. Why? No, they continually, continually, ang word niya continually meaning not occasionally. Kanang tapulan nga tawo occasional lang niya ginabuhat. Pero dili continually, no, meaning dili siya occasional, no, dili lang niya ginabuhat once a week, twice a week. Ginabuhat ni siya continuously. Padayon siya nga ginabuhat. Faithfully, not based on feelings, but faithful, good, faithful. Wala siya nagabase sa iyang pagbati. Faithful siya. Whether maayo iyang pagbati or di maayo iyang pagbati, maayo iyang pagmata or di maayo iyang pagmata, he continued to do it. Dili siya nagbase sa iyang feelings. Diligence is doing the right things repeatedly, consistently, and intentionally. Mao na ang diligence igsoon. Na mahimo kang naay devotion sa imong life. Nanuman, you are intentional, you are committed, and you are disciplined to do things in your life. Pagabuhaton nimo. Upat diri kabutang nga makita nimo where there is diligence, there is Acts 2:42. They continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles, to fellowship, to eating meals together, and to prayer. Number 1 diha nga makita nimo nga diligence sila, instruction of the apostles. Nagasulti ni siya about submission sa leadership. Instruction of the apostles, submission to authority is not a one-time event. It is a repetition. Dapat you keep on submitting to the authority na gibutang sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. They keep submitting themselves to the teaching. Sigig submit sa mga ginatudlo diligently. Ang learning nagaproduces ang pagtuon, nagaproduce og transformation sa ilahang life. When you are diligent, you will be transformed. Hallelujah. Mula ho tayo ragid kadtong musubmit sa authority. When we learn to submit to authority, no, makalahutay ta, makapadayon ta, no. Pero katong musupak sa authority, makaundang sila. And number 2, nga diligent sila nga ginabuhat, fellowship. Fellowship meaning connection to one another, connection to fellow
believers. Wala sila nag-isolate sa ilahang mga kauban diha sa pagtuo. They are connected to one another. They are doing life together, no? Connection, no? Diligence and relationship. Pag naagani kay diligence sa relationship, ginatuyo man nimo nga masuod sa imong mga kauban mga Kristiyano. Ginatuyo nimo nga masuod ka sa imong leader. Ginatuyo nimo nga masuod ka sa imong mga kauban sa cell group. That's being diligent, and that will produce strength sa imong kinabuhi. Nanuman, when we are together, na strength. But when we are alone, na ay weakness. We are weak when we are alone, but we are strong when we are together. Number 3 is the breaking of bread. The breaking of bread. Pag mag-ingon tag breaking of bread, there's a sharing of life. No? Nanuman, magkaon ni sila together. No? Tuyuon nila mo kaon together. No? Para sa mga naghahitabo sa itong mga cell group, we eat together. We're doing life together. Pag magkaon na gani together, you are sharing life together. No, na ay diligence, no, sa tong community na mag-produce na siya unity, magkahiusa, no, when we are diligent, no, in sharing bread with one another. And number 4, diha nga makita nato nga diligence sila is ilahang prayer. That's spiritual discipline, because praying igsoon, no, requires diligence. You cannot pray once in a while. You need to pray continually. No, that speaks about diligence. They didn't pray inconvenience. Wala sila nag-ampo kay tungod kay convenient ang ilahang pray. Prayer becomes a lifestyle. When you do it diligently, when you do it repeatedly, when you do it continually, mahimong lifestyle ang prayer. Diligence in prayer produces power. Kaya naay gahom diha sa pag-ampo. Ang early nga church, dili sila powerful because of one-time encounter nila. They were powerful because of their daily diligence. Kada adlaw, diligence sila. Ang revival, dili siya masustain kay isa lang, no? Because of your emotion. Revival will be sustained by your devotion. When you are devoted, no? Na diligence. Ang tao gani nga na devotion, diligent na siya. Ang tao nga na devotion, consistent na siya sa iyang ginabuhat. No? Ingana ang tao nga na ay devotion, diligent. Manang magbantay ta, no? Kay sometimes natay desire nga moduol diya sa Ginoo. Pero kung taman lang ka desire, wala kay diligent. Dili nimo na continuously pagabuhaton. O dili gyapon ka mo grow sa imong Christian life. Ang imong desire to go near to God, ang imong desire nga magsuod sa Ginoo, dapat butangan nimo og diligence. Kay mga tawo nga naay diligence, mora na ang mga tawo nga makakabot sa ilahang destiny, no? Kung lack ka og diligence, dili nimo makabot ang imuhang destiny. Ang ako ning nakita nga, no, because of diligence, nakakabot sa iyahang destiny, no, sa book of Joshua, si Caleb, no. Si Caleb nakita nako, no, human naman nila na conquer ang promised land, no, pero si Caleb nagpabilin siya nga diligent. Naghulat siya nga diligent. Wala siya nagundang, no. Dilibot ipasabot kay, no, na-conquer na baya, pero naapay wala nahatag sa iya nga gi-promise sa iya ni Moses. Mo na nga sa Joshua chapter 14 verse 8, my brothers, fellow spies who went up with me made the heart of the people melt with fear, but I followed the Lord my God completely. No, diha sa verse 9. So Moses swore an oath to me on that day, saying, be assured that the land of which your foot has walked with an inheritance to you and your children always, because you have followed the Lord my God completely. Tanawon ninyo ang pag-follow ni Caleb. Dili siya pag-follow lang kadyot lang. We follow the Lord completely. That's the word. Mo na ang kalahian ng mga kalahian sa nagtuo lang ka. Kung nagtuo lang ka, no, kung believer lang ka, nagtuo lang ka kaisa, no? Pero kung follower ka, you follow completely, meaning you follow diligently, no? Ang believer sometimes mutuo man na siya, no? Pero dili na siya mo trabaho, kay believer raman siya. Mo nga ayaw lang pagtuo, no? Trabaho ay ang imuhang gituuhan. And mo po niya akong nakita when it comes sa home office. There are some who tried to be a CEO, pero dili nila makabot ang pag-CEO. Nanuman, lang sila dito taman sa nagtuo lang sila. Pero pag abot sa pagbuhat, no, wala nila buhata diligently. That's why sa home office, ang home office good is difficult. No, difficult na siya pag
taman lang ka sa pagtuo. Because ang imuhang pagtuo dapat buhatan nimo o pagbuhat, no? Because it's not about believing, but it's also about doing what you believe. If you believe it, do it. Mao na ang kalahian ni Caleb sa uban nga mga tawo na naman gibuhat na niya diligently, no? Sa Joshua chapter 14 verse 10, and now look, ingon si Caleb, the Lord has let me live just as he said, this 45 years since the Lord spoke this word to Moses. 45 years after, no? When Israel wandered in the wilderness, and now look at me, I am 85 years old today. Ingon si Caleb. Ingon siya sa verse 11, I am still as strong today as I was the day Moses sent me, as my strength was then. So is my strength now for war and for going out and coming in. Ingon siya diha sa verse 12. So now, give me this hill country about which the Lord spoke that day. For you heard on that day that the giant like Anakim were there, and in their fortified cities, perhaps the Lord will be with me, and I shall drive them out just as the Lord said. So Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. Tanawan ninyo, because of his diligence, wala siya nag-undang. Wala lang siya nagtuo, no? Gibuhat to niya, daog sila sa giyera, pero napay nabilin, ang napay promise, no? Pero kay diligent siya, no, iyang gi-claim ang promise sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So gihatag na sa iyahan ni Joshua. So Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. Sa verse 14, therefore Hebron became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Genesite, to this day, because he followed the Lord, the God of Israel, completely. No, di kauban ako nakita diri nga kauban sa imuhang diligence is ang waiting. Waiting is not wasting when you are diligent. Hallelujah. No, delay, dili bot sabot nga nay delay na cancel na. Delay does not cancel the promise, it reveals your diligence. No, so ipakita diha sa Ginoo, ma-reveal nga kinahanglan pagid ka mo trabaho, kinahanglan pagid ta mahimong diligent para makabot nato ang promise sa Ginoo. In Proverbs 12:24, the hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. In Proverbs 10:4, he who has a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent make rich. Nahadlo ko ani ba samtang nagbasa ko aning Proverbs 10:4. No, because no, pwede ba ya nga natawo ka na dato daan, no? No, pero pwede ba ya nga sa katapusan mahimo kang pobre? Nanuman, na lack of diligence. No, kung tapulan ka, no, di mo na nga dili na privilege nga matawo ka nga dato. Pag natawo ka nga dato, ayaw buhiin na siya nga pagkadato, no, trabahui para mo dato pagid para ang next generation nimo mahimong dato. There are some nga dili na sila galihok nanuman, nagtrabaho naman ng ilang mga ginikanan. No, nahimo na sila nga dato, nahimo na sila nga kwartahan. Pero mao na kahadlukan kay because ang next generation when dili sila maglihok, di sila magtrabaho, pwede sila nga maka-experience of poverty sa ilang kinabuhi gihapon. Mao na nga samtang naapay imuha igsuon, trabahui para mahimo kang dato. Mao na promise sa Ginoo. Ayaw i-allow ang patig sa imuhang kinabuhi nga dili nimo trabahuan ang gi-promise sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw pag tinapulan, you have to work. You have to be diligent in order for you to eat food. You have to be diligent in order para na ay blessing ang mabot sa imuhang kinabuhi. In Galatians 6:9-10, ako ning ibasahon sa The Message. So let's not allow ourselves to get fatigued doing good. At the right time, we will harvest a good crop if we don't give up or quit. Right now, therefore, every time we get the chance, let us work for the benefit of all, starting with the people closest to us in the community of faith. So nag-isgot ni siya about na makapoy man gyud, maabot ang kakapoy, no? Pero don't stop. Don't give up or quit, no? Ang quitter mao toy maka-experience og kapildihan sa ilang mga kinabuhi, no? Pero ang dili ga give up ang nagapadayon, no? Makadawat og reward sa ilahang mga kinabuhi. Now na ay benefit, no? Let us work for the benefit of all.
Ingon diha sa Paul, ingon si Paul diha. No, so let us not allow ourselves to get fatigued doing good. At the right time, we will harvest a good crop if we don't give up. Hallelujah. It's the word of God. That's the that's the principle nga atong ma-learn karon nga adlaw. No, the principle of being diligent. No. Dili lang ta kay nagsalig lang nga na blessing. Dili lang ta kay nagsalig lang nga na favor. We work what we believe in. We do what we believe in. We believe, no, i-bless na si Ginoo, work for it. Ang mga tao bitaw sa Israel, dito sa Israel, sa Promised Land, ilaha man gid ang Promised Land. Pero ang testing sila sa Ginoo, they have to work for it. They have to get it. They have to conquer it. No, dapat gid nila makuha. Muna, we need to be diligent. That's how the kingdom of God works. Not everything is easy. Now, sometimes we have to work for it. Number 7 nga principle nga akong itidlo sa inyo ay the principle of giving and sacrifice. In God's kingdom, no, in God's kingdom, no, life is not measured by how much we keep, by how much we receive, but by how much we are willing to release for God and for others. Muna sa kingdom sa Ginoo. Ang kingdom mindset is not get and keep. Ang kingdom mindset dapat is what we receive, we give. No? Dili lang ta sige dawat, ita sige receive. We should learn to give. No? In God's kingdom, pag giver ka, mo expand ka. Pag receiver lang gani ka, mo shrink ka, mo gamay ka. No? The more you give, no, the more you give, the more you will receive. The more you will receive, the more you will give. Hallelujah. That's the principle of God. You will keep on giving. Now, when a person lives only for himself, he cannot fully reflect the nature of God because God himself is a giver. God is a giver. Mo na nga atong life sa kingdom sa Ginoo, our life is meant to be given. Dapat gid siya ihatag ang ato ang kinabuhi. Ang pinaka-example sa life nga gihatag is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. That's the nature. That's the nature of God. No, God is a giver. No, no, love, ang tinuod nga gugma, nagahatag. No, tinuod ka nga nahigugma, nagahatag ka. No, faith, ang tinuod nga faith gives. Worship gives. Diha sa Ginoo. Ang tinuod nga surrender always produces sacrifice. Kung makaingon ka, I'm surrendered to the Lord. Kung ginaingon na nimo, you're willing to sacrifice or you are giving sacrifices diha sa Ginoo. Ang tao nga surrendered gives sacrifices diha sa Ginoo. In Luke 6:38, give away your life. You'll find life given back. But not merely given back. Give back with bonus and blessings. Giving, not getting, is the way. Generosity begets generosity. That's the word of God. Ako na gibasa sa TPT nga version. Give generously, and generous gifts will be given back to you. Shaken down to make room for more. Abundant gifts will pour out upon you with such an overflowing measure that will run over the top. The measurement of your generosity becomes the measurement of your return. We are blessed to be a blessing. No? Igsoon. The more mature you become sa kingdom sa Ginoo, the more willing you are willing to give your resources. No? Diha sa Ginoo. You give your resources, you give your love, you give your services, even you give your comfort for the kingdom of God. Ang giving igsoon is nasa sa Bible. All throughout the Bible, if you read the Bible, from the beginning to the end, it's all about giving. Giving and sacrifice. Nasa sa scripture. Una na to diha makita nga giving. Number 1, God gave His Son. Di ba? Ang greatest picture sa sacrifice sa Father is when He has given Jesus Christ for our salvation. There is always salvation because God gave His Son. That's why there is salvation. Kung wala naghatag ang Ginoo sa iyang anak, walay salvation. Inga na po sa winning souls and making disciples. That's why your friends, your neighbors, your classmates are saved
because you have given your life to them. You have given. No, kung wala kay gihatag, walay kaluwasan nga maabot sila. No? Dili sila maluwas. And I tell you, being as a leader is giving your life to others so that they will receive Jesus Christ as their Lord and Savior. Salvation is not possible if there's no giving and sacrifice. No? Number two, nga makita na to sa scriptures, Abraham gave Isaac. Genesis 22:2. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. So verse 9, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Si Abraham, giprove niya ang love niya sa Ginoo. No, nga willing siya nga ihatag iyahang anak. Greater love than his own begotten only son, that his only son, Isaac. Willing, mana iyahang gugma. He loved, that's why he is willing to sacrifice. Si David gave sacrificially. No? In 2 Samuel 24:24. But the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels for the silver of them. Si David wala siya nagsugot nga dili na maghatag siya nga wala lang makuha to niya ang threshing floor ni Araunah nga libre, no? Ingon si David I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Give in such a way that it will cost you a lot. When we give something that costs us a lot. Ayaw paghatag ang sisilyo para sa Ginoo. Ayaw paghatag ang sisilyo diya sa kingdom sa Ginoo. Learn from the people of God. Learn from the Bible that giving should cost us a lot. Si David, ingon siya, I would not offer to God which cost me nothing. Manay giingon ni David. Ako as your pastor, kami ni Pastor Rajing as your pastor, nakahatag, daghan naman minahatag diha sa Ginoo. Daghan naman minahatag diha sa kingdom sa Ginoo. No, nakahatag na ko sa akong motor, nakahatag ko sa akong Inmax. That's 100,000 plus motorcycle. And nahatag na ko, no? And no, I humbly moingon pag ko. Even nahatag na nako akong education. Nahatag na nako akong profession para sa pag-follow sa Ginoo. Nahatag na mo among profession para sa pag-follow sa Ginoo. Pero kabalumi, nga wala ni katapusan nga hinatagay diha sa kingdom sa Ginoo. Nangandoy ko nga one day, nangandoy ko, tinuod na siya, nangandoy ko nga one day, makahatag ko og sakyanan sa isa ka person. Maybe it is a pastor. Wala pa karon pero that's, mo na akong pangandoy. One day, makahatag kog sakyanan. One day, makahatag kog house and lot. Mo na akong pangandoy. One day, makahatag ko. No, first time man ni Pastor Rajing this year nga nakahatag mi sa among first fruit 6 digit nga first fruit among nahatag. And kabalo mi nga the more pagyud nga madugay diha sa kingdom sa Ginoo, the more pagyud nga magkadugay. Next year malabuan man namo nang among 6 digit nga gihatag no diha sa kingdom sa Ginoo. And the more pagyud nga magkadugay, the more pagyud nga maghinatagay. Wala ni katapusan nga paghinatagay. Diha sa kingdom sa Ginoo. Ang tod nata diha sa kingdom sa Ginoo. Ayaw pag una igsoon nga imong nahatag enough na. The more ka nga magdugay diha sa kingdom sa Ginoo, the more nimo nga ma-understand. It's more about giving. It's more about sacrifices. Hallelujah. No? Unya bisa pag unsa imong nahatag na, di gid ka makagarbo. No? Kay nanuman dili nimo ma-outgive ang Ginoo. Dili ka makalabaw sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Dili gid nato ma-outgive ang Ginoo. Di ka makalabaw ana. Bisa pag nahatag na nimo ang imuhang balay, nahatag na nimo imong kabtangan, di ka makalabaw sa paghatag sa iyang bugtong anak nga nakahatag og kaluwasan sa daghan nga mga tawo diha sa Ginoo. Hallelujah. No, pag-abot dito sa langit, no, ingon ba dito sa Revelation, when nakita niya ang mga luwas, di niya maihap ang mga naluwas.
Na naman, because God gave His Son. Hallelujah. And we cannot outgive God. That's why we cannot boast in our giving. The moment we give, the moment we give, the more we will be humbled by God, and the more we will give our sacrifices diya sa Ginoo, because we understand nga wala gyud makalabaw aning kaluwasan nga atong nadawatan diya sa Ginoo. Hallelujah. Mo na sa igsoon, no? Nga wala gyud ni katapusan nga hinatagan, no? Another sa Bible nga story about giving is the widow who gave all she had. In Mark 12:41, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowd dropped in their money. Many rich people put in large amount. The poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth, this widow has given more than all the others who are making contributions. For they give a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. No, nahatag niya ang tanan. Pag human niya hatag, pag human hatag sa widow, wala na iya ha. Mo nang ayaw mo pagbilib ang mga dato nga maghatag. Ayaw pagbilib ang mga politician nga maghatag, kay pag human nila hatag, napay nabilin, mas daghan pa ang nabilin kaysa sa ilahang gihatag. Pero kani nga widow, human niya naghatag, wala na iya. Mo na ang pinakagrabe nga offering. Kanang human nimo nahatag, wala na imo. No? Ang Ginoo na lang gyud ang imong gisaligan sa imong kinabuhi. No, mo na ka-amazing kayo nga paghatag. Kanang human nimo ihatag, wala na imuha. Kanang nakahatag ka, wala na imuha. Pero matingala ka, i-supply sa Ginoo ang imuhang needs. More than pa sa imuhang needs. No? Dalon ka permi diha sa Ginoo sa point nga siya ra gyud ang Jehovah Jireh sa imong kinabuhi. And number 5, the early church lived to give. No, ang early church nagkinabuhi sila sa paghatag. In Acts 2:42, and all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possession and shared their money with those in need. So, they shared their money together and nagtinabangay sila as a church. No? Sa cell group gani, ako ning nabantayan ba sa cell group, ang cell leader ra ang sigig libre. Ang cell leader ra ang sighatag. That's why ang cell leader ra pod ang sige blessed. No, ang mga tao nga naa sa cell na member sa cell, you should learn to give in order for you to be blessed. No, mo na ang kingdom sa Ginoo. Kung ayaw mo pagsalig, sige lang mo ilibre sa inyong mga ma'am, sige lang mo ilibre sa inyong mga sir. No, be concerned about hala, sila ra ang sighatag. No, how about you? How about me? Dapat makatuon pug kog hatag. Amen. Makatuon pud tag hatag. Nanuman ing ana sa kingdom sa Ginoo. No, participate in giving. No, share in giving. No, ayaw pagsugot nga sige ra kag dawat. No, ang imo mag-mature ka igsoon when you will learn to give. Mag-mature ka, mag-mature ka when you will learn to give. Makahatag ka igsoon. Unya paghatag dili na siya necessary nga magsugod sa dako nga hinatagan. Manang ayaw pagpangandoy nga pag madato na ko, milyonaryo ko, ay ako magsugod na siya sa karon sa imuhang capacity. What is in your hand right now? Ang kaya nimo ihatag. No, give it. No, diha sa imong capacity. I do not believe daghan na kayo sa mga nag-promise si Pastor G na sa campus ministry mami. No, pag madato ko ate, pag madato ko kuya, maabot ko madto ko sa abroad, magpadala ko sa inyo ha, tabangan mo na ako. Kadto tanan nga nagistorya adto, wala gyud gibuhat, wala gyud naghatag sa mo. Nag-sustain lang gid sa mo ang Ginoo. Ang Ginoo ra gyud. Ang mga kauban diri noon sa local church nakita mi sa local church nga mao mga gamit sa Ginoo para maghatag sa mo. Pero wala katong mga nag-promise mana nga diha sa imong capacity karon. No, participate in giving. No, paghatag diha sa Ginoo. Mas mutubo mo o mo grow mo makatuon mo maghatag, dili puro dawat lang. Kung makatuon tanan maghatag, mas mag-glorify o ma-testify ang goodness sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Mo na nga kingdom people do not live to keep. No, kingdom people live to give. In God's kingdom, we do not live just to be blessed. We live to be broken, poured out, and given for the glory of God and for the good of others. Hallelujah.
So mo na siya igsoon, no? Duwa lang ka principle nga kung itudlo sa inyo ha karon nga adlaw, no? Pero kana nga duwa nga principle impactful kay na sa inyong kinabuhi ug inyo nang ikinabuhi. The principle of diligence. Dili ka kakaon kung dili ka diligent. Dili nimo trabahuan diha sa kingdom sa Ginoo. Yes, there are promises of God. Yes, there are blessings of God. Pero not everything mato nang madawat by just receiving it. No? Madawat na nato when we work for it diligently. So why, yan trabahuan, no? Ang mga nag-home office, ka mga CEO, do you think, no, wala na sila nagtrabaho? Gitrabahuan na nila. That's why they have received that kind of blessing. That's why na sila income ng mga 6 digit, no? Na ano man, no? Because of their diligence, no? Their diligence. No? Nag-overtime sila, nag-trabaho sila diha sa Ginoo. Ang mga diligent igsoon, i-bless sa Ginoo. That's the principle of God. No? That's the principle of God. Ayaw paghuna-huna nga pagkatapulan, no? Ayaw paghuna-huna nga mudawat lang ka. Ayaw paghuna-huna nga tanan moabot sa tungod nimo, no? Ang uban nga butang diya sa kingdom sa Ginoo kinahanglan gyud nimo trabahuan. Ang ikapito, principle of giving and sacrifice. We should grow from being a receiver to being a giver. Mahimo tang mausab, no? Patabang ka sa Ginoo igsoon, Lord, tabangi ko. Ang ginabalik-balik na ako na giving. Ang pag-giving dili na siya magsugod sa dako na ka. No, ang giving magsugod sa gamay pa ka. Estudyante pa ka, give. And maka-learn, no, maka-learn nga muhatag diha sa Ginoo. That's the principle of diligence and principle of giving. And pag end ani nga mag-end ta pero ayaw pag sugot nga mag-pray lang ka, no? At patabang ka sa Ginoo nga buhaton nimo ni. Mahimo na nimo. No, I challenge you, no, to start giving. Ayaw pagsugot nga mag-end ng inyong simbalay nga dili ka mag-contribute. Be part of the giving. Be part of giving. No? Be part of the cell group by sharing your wealth, your resources together as part of the cell group. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Let us pray. Father, thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord, that we learn about the principle of diligence, Lord. O dili gid mi magtinapulan. O dili gid mi magtinapulan, Lord. You will work hard. You will work hard, Lord, diha sa imuhang kingdom. Lord, there are things, Lord, nga among yung makabot. Just like makabot na mo ang imuhang promised land when we work in diligence. We will not just wait, but we will work diligently, Lord. Lord, hallelujah. Even, Lord, ang principle of giving and sacrifice, Lord. Dili mi magsigilag dawat, Lord. Mo grow gid me from being a receiver, Lord, to being a giver. Lord, dili lang mi sig dawat, but we will be a giver. Lord, magsugod ang pagka-giver. Maghatag mi sa mga ginagmay. Lord, ang among capacity, among kaya. Lord, hatag mi sa among tithes, hatag mi sa among offering. And Lord, even maabot gid ang time nga makahatag mi sa among first fruit. Tudluan gid mi nimo sa imong pamaagi. Lord, be glorified, be magnified, Lord. Lord, kaning pag kingdom living, Lord, ikaw ang mag-glorify, ikaw ang mag-magnify sa among kinabuhi. Lord, it's not about us. Lord, less of me and more of you. Less of us and more of you. Hallelujah. In Jesus' name. Amen.